Shalom, horas madihita saluhukna, dihamu amanami, dohot inanami, yanakon nami sekolah minggu, remaja, suaksongoni naposo, tung tamasi tutuduh hitam madok molat itu amata perdenggak basa, ala dilihat di hita tiki, lapa tupahut pertengata di bagasan sabor nginon, songon nanya turhon ni huriata, sialani tapasada marohata, tapuji ma tuhata, marede mahita siap buku ede nomor 110 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar di debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadia, na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus, nang upas-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu parto dion sian banua gijang di bagasan Kristus, di bulati do hita gabe anak tu ibana, bahen pamujion hamuliaon ni asin ni rohana. Ale Jehovah si gonggom hami, macai sangap doguarmu dilihat portibion. Haleluya, martangiang mahita. Ale debata si tolusada, debata ba ama anak dohotot di parbadia, nama dok moliata do hami tuho, ala ditopaho, di palua jala di parbadia ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Seremoti mahami di bagasan parmaran dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami dihasudan ni bohal nami, tu harajaonmu di banua gijangi. Asa disi pinijion nami maho, mar hite-hite roha dohot hata naik baru. Amen. Tajahama turpuk dihita di bagasan sabor nginon, iman atar surat, sian sada Musa ayat sada ayat 26, rodi ayat 30 sada. Tajahama marsika soring. Jolma tudos turupan di debata, dungi makuling misema debata, tolema, tatopa ma jolma, tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akan di laut, dohot pidong namar tonga-tonga langit, dohot aka dorbia, rodi sandok nak sude guluk-guluk, akan nama jirir di atas tanoon. Jadi ditopa debatama jolmai tumiru rupana, rupana dituruaton debata lahomanopa ibana, bawa dohot buru-buru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida, ninna debatama tu nasida. Marpino pare mahamu,
asa sopar hamu, jala gohi hamu sandok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akana di laut, dohot akapidong namar tonga-tonga langit, rodi sude binatang, akan nama jirir di atas tanoon. Dungi ninna debatama botimai. Nunga hule hotu hamu nasa suasuanan namar parboy hoboni disadok tanoon. Rodi sude hau akan namar parboy sisuanon bahen panganommu namai. Alai anggotu sude aka binatang di tanoon, dohotu aka pidong namar tonga-tonga langit, rodi sude nama jirir di atas tanoon, aka namar hosa di bagasan, belum ni akka suasuanan, lehonon bahen panganonna, gabe majadi ma songoni. Dungi ditilik debatama sude natino panai, jadi dunga dengan situtu. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paonopon. Ido sahakna, martua do akan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tapuji matu hatta, maret de mahita siap buku de nomor 277 ayat sada. Asini roha madihamu dohot dame, nasian debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Oras madihita saluhukna, diamu amang dohot tamuinang, selamat memasuki new era, berdamai dengan COVID. Itulah istilah yang kita masuki saat ini. Pemerintah kita mengagendakan tatanan dunia baru dengan new era, berdamai dengan COVID. Menurut saya satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu COVID ini tidak akan hilang dari kita, tetapi kita bisa menghindarinya. Karena itu tetaplah disiplin, jaga diri, jaga kesehatan, ikuti anjuran-anjuran pemerintah, percaya Tuhan akan menolong kita sehingga kita terhindar dari pandemi COVID ini. Sehubungan dengan itu, dalam khotbah pertanyaan kita malam ini, saya bacakan dalam teks bahasa Batak yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 dimulai ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, torang niarinai diida si Yohanes ma Yesus rotosi. Jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahudohi sian pudikur ro sadahalak naung jumolo adong asa aho. Ai perjuluh yaddo ibana. Ahu peda kutada ibana. Alai asa tadap ibana dihala Israel ubahen naroau madidihon aek. Dungi di hati dako si Yohanes manin nama huida doto oddi tuat songot darapati sian banua gijangi jalamian di ibana. Ahu pe dakku tadda ibana jolo. Alai ibana namar surwau madidihon aek. Ido madok tuahu. Yatu sidi ida hotu wat toddi.
Jalamiat di ibana do sididihon toddi porbadia. Asa nunga huida jalahu hajong jokon ibana do anak nide bata. Ima sahana. Dia mua kamang dohot taminang nunga masuk kita tu minggu Trinitatis. Lapatanna nunga gonop pangulaon ni debata dihaluaon naung ni bagahon ni debata sian padan narobi. Debata nama noppa dohot nama ngaramoti sudena tinopana. Debata napaluaho kita di bagasan Yesus Kristus. Jala debata nama ngaramoti hita marhite tod di porbadia sahat rodi hasusudani hasyanganon. Atong nung ngasih kopbe pangulaon ni debata segala rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah sempurna. Tapi kesempurnaan daripada segala sesuatu itu yaitu pada akhir zaman. Haluau ni nunga tatanda di bagasan Yesus Kristus. Alai nama ima dopi hita di ari haroroni Tuhan Yesus padua halihon. Alani tod di porbadia nama-nama ngajari hita, tod di porbadia nama-nama dongani hita, tod di porbadia ma nadohot mangula di ngolunya kana porsea asa sahat tu haroroni Yesus Kristus. Ido lapatan ni hasitulu sadaun ni debata natapes tahun di minggu Trinitatis. Takas taboto jala tatadda debata nama noppa debata na paluahon dohot debata na mangaramoti hita sahatu hasusudani ajal ni hasyanganon. Amang dohot tamu inang dijamita pertangyangat taboronginon adong sada panidangion ni Yohanes Padidi na perlu persiajarata. Ise do si Yohanes Padidion, si Yohanes Padidi ima sahalak na di jauh jala dipilih debata songon patujolo ni Mesiasi. Napature dalan, napatiur hodalan, asara di rohani jolmaon majakon Mesias. Jala luar biasa do hadirion ni si Yohanes Padidi. Sahalak nama saya serep rohana. Jala sahalak na toktong. Margu rasa di rohana. Laho merjamita. Bau bahor roha. Bau bahor roha. Bau bahor roha. Bau bahor roha. Nakpe. Songon suara na jauh-jauh ibana di halongonan. Alaidang macohot ibana. Majauhon pertobatan di diri ni halak. Asa boha torot dojol maun nuaing naing makatai asa ditada halak. Menjadi public figure, menjadi viral, menjadi populer, itulah tujuan orang. Tetapi Yohanes Padidi maswarahon suara ni todii. Nak pesongon suara na juju di halongonan. Suara yang mungkin sepi didengar orang. Tetapi dia terus berseru-seru. Terus majauhon asa marhamu baon. Jala semangat si songoni tarida do. Ditikina torop do halak narok medidi hodirina. Dididi si Yohanes Padidi. Termasuk nang Yesus sendiri. Rodo tu ai Jordan. Dididi si Yohanes Padidi. Jala di sido di boto si Yohanes Padidi. Ise do Mesias naro di pudina. Jala odo nani saksihon. Ni si Yohanes Padidi tiki terdiri Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dan dia melihat Roh Tuhan turun atas Tuhan Yesus dengan berupa merpati. Jala didok diturpuk tahun ima.
Odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Hasito lusadaon ni debata na king ponggol padua hot di hata porsiaut ta ima au porsia di Yesus Kristus. Yesus Kristus do biru-biru ni debata na paluahon dosa ni portibion. Halak Yahudi molo marsala ibana manang adong dosana ikop potongon na do biru-biru hasesaan ni dosa. Ima kurban persembahan penghapusan dosa. Alanidak pola biru-biru tunggal besi pelehonon ni jolma. Asa sesa dosana ai Yesus Kristus nama nesa dosata jala nunga dipatupai marhite-hite hama mate ni Tuhan Yesus di hau binor silang. Odo naikon halas sonota. Jadi Yesus Kristus nunga rotu portibion manesa dosata. Ido si haporsiaon niaka na porsia. Asa unang morot siani, asa takasta boto nunga di palua Tuhan Yesus sita sian hamatean, nunga di palua Tuhan Yesus sita sian nasa dosata ibana do manesa dosata. Panidangyon ni si Yohanes Padi muse di dok diturpuk taon ima ulaon ni Tuhan Yesus si dohot do dison madidi di bagasa todi. Malah si Yohanes Padi madidi marhite-hite aek. Ana yang go Tuhan Yesus di dok Yohanes Padi dison ima madidi marhite-hite todi purbadia. Berarti dong do perbedaan ni padidion ni si Yohanes di aek Jordan doho padidion ni Tuhan Yesus marhite-hite todi. Ada padidion ni si Yohanes Padidi ima tanda pertobatan. Pabuanang mubaroha terdiri bana di Jordan jala adong komitmen di bana mubana mau tujuluanon. Ana yang go padidion ni Tuhan Yesus ima padidion ni todi porbadia. Adalah somanaik Tuhan Yesus tu benua gijang di dok tu sisianna asonang pitor borhak nasida. Alai marpungu jala martangiang ai jalon nasida do huwaso ni tod di purbadia. Asa mergugu nasida memberitahu berita nauli. Ido padidion ni tod di purbadia na terjadi di ulaon ni apostel bidu 2. Jala sanggap do tod di purbadia tuah kasih seana merhite nala api na marjilam-jilam. Ido padidion ni todi. Yesus Kristus lah yang membaptis orang percaya melalui baptisan roh. Gabe porsia hita. Atong ulau ni Tuhan Yesus dona pasong gopon todi purbadia tu diri ni akana porsia. Pohadoi terjadi akamang dota minang. Di hak Kristenon, di ajaran-ajaran di gereja, jok mau diguaris sakramen. Ima halak nauk terdidi di bagasan goarni di bata ama, anak dohotot di purbadia, nunga dimateraikan, disihaton ibana, tu parsaoran ni hasito lusadaon ni di bata. Parsaurat di bagasan di bata ama, parsaurat di bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh parsauran ni todi purbadia. Atong ganuk na porsia jalani diri iko porsia do ibana nunga sanggop todi purbadia tu dirita. Satu ngadong benaganggu rohana ay nga sanggop todi di purbadia tu ho adang binoto gudang dope halak soni hira ganggu ibana na songgok dotor di purbadia di mana-mana daw. Halak nong terdiri bagasan guarn debata ama anak dotor di purbadia sasitong na diri tahun nunga disuraton, nunga disahapon, nunga dimateraikan bahwa kita ini hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertanyaannya memang,
Suku-sukun naima bohado. Mian jala mangula dotor di perbadiya di diri ni halak. Mian jala mangula dotor di perbadiya di dirita. Odo na jot persoalan. Adong dua hali padohani didok diturpuk tahun naking ima tuat jala mian tor di bagasan ibana. Bohado. Carana. Songo dia de tutu panulik kitota. Asa mian tor di perbadiai jala mangula di dirita. Odo suku-sukun na jot. Adong do sadahuria nama ngodolhon ia hataridan ni tor di perbadia di diri ni sasahalak ima dia dikaruniai dengan karunia roh dengan satu-satunya berbahasa lidah. Ini menurut saya kurang jujur. Karena karunia roh itu bukan hanya satu, tetapi banyak karunia roh di dalam persekutuan orang percaya. Alani adong toluhu pikir naik ke bahasota. Jala laos ima sunggul-sunggul di hita. Bohado nunga mangula jala miat tot di perbadiai di bagasat dirita. Na parjolo tajaha majolo ima sada Korin 12 ayat 8 110 madok halak naung miat di bagasat tot di perbadia berarti ikur radi mempersembahkan karunia roh yang ada padanya. Apa aja itu? Kita dengarkan. 1 Korin 12 ayat 8 sampai 10. Aitu nasada an dile hodomar hite todii hata habisuhon alaitu nasadaan hata parbinotoan marhite todi nasasadai tuna asing muse haporseao di bagasat todi nasasadai tuna asing huaso pamalupon di bagasan todi nasasadai tuna asing gogo patupahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing namana daragam ni todi tuna asing muse makatahon di hata naleban tuna asing pajorjorhon parhataani. Ya. Ido akka karunia roh manang silehon-lehon ni todi di ganup akkana porsia. Gudang adong doi hata habisuhon, adong doi parbinotoan, adong doi haporseaon, adong do huaso pamalupon, adong huaso halongangan, adong panurirangon, adong manada todi macam-macam roh dan lain-lain. Apapun karunia roh yang diberikan Tuhan bagi kita, persembahkan itu untuk membangun jemaat. Itulah bukti bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mangula jalamian todi porbadia di kita. Jadi kalau ada talenta, ada karunia roh padanya, tapi tidak dipersembahkan untuk membangun jemaat, itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dang mian do betot di perbadia di bana. Alaniaha ilehon di batano, silehon-lehon ni todi di bana. Alai dang dipilihon ni membangun kuria. Tidak dibangun, dipersembahkan untuk membangun persekutuan jemaat. Itu enggak. Alani do halak namian jala mangula todi perbadia di bagasa di bana. Adong silehon-lehon ni todi diau, hupelehon ni membangun jemaat. Hupelehon ni padengat to persauran. Hupelehon nasa narung diawi lao pature-ture huriyai. Ido halak naung nigohan jalamian to di perbadia di ibana. Itu sada rumus. Rumus napa duahon? Tajah majuak kamang do taminang tabuat bibil tai. Ima di sada Yohanes 3 ayat 24. Di dot disi Siradoti patikna ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianodo taboto naung mian ibana di bagasak kita siat todii nanilehon nai tuhita. sianodo taboto naung mian ibana di bagasat kita. Molo ahadi dok, molo olo hita mangaradoti patikna.
Ileho Tuhan Yesus do pati na baru tua kasih sianna. Obartu Yohanes 10. Pati na baru do holiot tomu ahai ima naing masih haholongan. Berarti halak na mia di bagasa todi mian di bagasan holong ni roha. Halak na mia di bagasa todi ima nama perbuehon holong ni roha. Jalan di dok apostol Paulus deh di sada Korintus 10. Di dok kasih. Sia-sia berbahasa lidah, sia-sia bahkan menjadi mati martir. Kalau tidak ada kasih, itu semua sia-sia. Alani dok. Taraduti jala taulahon pada ni Kristus. Ima holong ni roha. Jadi mula dong halak madok dang ni songgopi to di perbadi ada pe aladak karida wajar. Alani dapat arida homma babua naung miat do to di perbadi di dirita ikonima namang gurdak kita namano soi hita asa taulahon na ni patikon ni Kristus di hita ima holong ni roha. Dapat tuluhon akamang do taminang songo dia do halak. Asa terida perbue ni todi siat dirina jalan na pabuahon namia todi perbadia di bagasa dirina tajaha masadanai turpuk Efesus 2 ayat 21 ayat 22. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabe joro nabadia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nang kamurap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan todi Ima. Berarti sian Efesus 2 ayat 21 pabuana miat todi di bagasan dirita rade di pauliuli gabe bagas parmianan ni debata. Berarti di pauliuli ini realistis. Adong doha hurangata, adong doha galiota, adong doha lebauta, adong. Alai molo olo do hita di pauliuli, molo olo do hita dibangun, molo olo do hita dipadinggat jala di pature, ido halak na mangula jala miat tot di porbadia di bagasan ibana. Alai molo so olo do di pauli, molo so olo be di padinggan, molo so olo be di pature nguluna asa dinggat jala marture, halak na martakang doi. Martakang di bagasak kadusaonna. Dang mangula tot di porbadia, di halak na takang roha. Dang mangula tot di porbadia, molo saya dijukul hona takang onna, dohot saya dibuat sahidna. Alai halak naolo di pauliuli di bagasan Kristus. Dibangun dalam suatu persekutuan yang kudus. Itulah yang hidup di dalam Roh Kudus. Atong natuluan kamang do taminang pabuan nang mian tot di purbadia di bagasat trita tarida mai di parngulot tame masuhi minggu trinitatis jala tamasuhi new normal kehidupan ta songon halak Kristus kita new normal di minggu trinitatis ni ngulu ni halak na porsia masa pandemi kon perjolo na king adong do si leon-leon ni debata di hita adong do karunia-karunia roh di hita adong do talenta-talenta di pelehon. Persembahkan karunia-karunia yang roh berikan pada kita untuk membangun jemaat. Napa duahon tidak diturpuk tahun na king imataraduti nati nonahon ni Kristusi. Sada do patik nileo Kristus du hita. Jala ido patik ne baru ima masih haholongan. Napa tuluhon idok rade di pauliuli. Maulah diperbaiki, maulah dibangun, maulah dibentuk seturut dengan rencana Tuhan supaya kita diperbaiki dan diperbarui. Tod di porbadia do napa dinggan dohot pauliuli hor rohatta jala olo mahita di togu-togu ditait tod di tulomo ni roha ni Kristus. Amang dohot taminang dipergugui tu hatta mahita mangulahon hatana di masa pandemi on sada sunggul-sunggul kita sekarang
berdamai dengan COVID yang bisa mematikan, yang bisa berdampak buruk dalam kesehatan kita. Tetapi kita yakin COVID-19 dapat kita hindari dengan cara hidup disiplin, dengan mau mengikuti protokol COVID. Jala tang 3 minggu naik rencana ni huriata pamasaon nama permingguan dengan skala terbatas. Adong dopen no bobo sak kuria. Itu dengan syarat mau enggak menuruti protokol COVID. Kiranya Tuhan menolong dan meneguhkan kita. Amin. Martmat yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata manami. Mauliate ma dihatam nahu bege hami di pertangyangan nami di Bornginon. Saya topa madiri nami songon naposom si Johannes Padidi. Asa serep rohanami jala serius mangula kasulaun nami nakpe songon suara na jauh-jauh di halongonan. Sailam patadaho matuhami ale Tuhan. Haluaon naong pinatupami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Ainu nga dipatupa anakmu Tuhan Yesus Kristus haluaon nami na manobus dosa nami. Na manobus nami sian hamatean. Jala topa mahaporsiaon na marsiho di hami. Jala hatam Tuhan. Na manungguli Tuhami di bagasa pertangyangan nami on. Asa tarida hami. Akayana komu dohot sisyamu. Namiat toddi porbadia. Jala mangula di bagasa diri nami. Saya luas mahami ali Tuhan. Memilihon nasa si lehon-lehon midi hami. Laho pauliulio persauran nami. Pauliulio persauran nami di huria. Di masyarakat nang di bagas nami pe. Pergogoy hami ali Tuhan. Mengaradoti patikmu. Asamiak kami di bagas kolong ni roha. Jala. Topa maroha nami Tuhan. Asaradi di pauliuli. Hobbar tu pajuon ni todi porbedia. Ali Tuhan mauliate madihatam na hubigi hami di Bornginon. Mangula may di diri nami. Ali Tuhan masuhan nami nama new era. Na cinanakon ni pamarita nami mengadopi COVID-10 sion. Ali Tuhan tung jamot memahami saluhu na karwas ni huriam. Tung ahape sulaun nami, tung ahape aktivitas nami di Jabu, di Huria, di perkarejuan, di masyarakat. Ali Tuhan, paingot jala sungguli kami, asarade displik kami mengikuti protokol COVID. Na pinatupani pamarita nami. Asa hujamoto kami hobar tu majaga hahipason nami bi. Porsiado hami lehonomu hauduhon ni roha di sude masyarakat asarade mengikuti dohot mangulahon protokol COVID. Asima rohama le Tuhan molotungi kepukaun nya kadongan nami nama karejo di perkarejuanna mabuka usaha nasida marhiti akka usaha nasida be dohot akka ulaun si patupaun nasida be ali Tuhan. Pasu-pasu maruas ni huriam di sudi aktivitasna. Jamoton nasida jala ramoti sian sahid COVID-10 sion. Ruas ni huriam namar sahid asiroham pergogoi nasida Tuhan mangalo nasa sahid. Pasu-pasu ak kaubat na pinangan nasida jala lehom maha malumon. Pergogoi mahami ale Tuhan akka perhaladu ni huriam. Patupahon perencanaan memasuki new era songo nacinanakon ni pamarita nami songo dia be aktivitas permingguan doh pertangyangan doh akka bentuk-bentuk pelayanan sipatu paun ni huriam asa di bagasa sadani roha hami doh di bagasan uduk ni roha sude ruas ni huriam mangulah hotca asima roha male Tuhan molotu ngadonga hurangat do tagalion nami sai salpuhom mai ajari hami marhiti tordim di purbadia asalam tau kami mangulahon nadu minggan dia do pammu. Jalo matu hatang yang nami nahu sabbaho kami tuho marhite hite Yesus Kristus si hokop si palua kami.
Amin. Tapuji matuhata, mare de mahita, siap buku ede nomor 655 ayat sada. Yesus Tuhanku di awal, asa mengikut Tuhan tok-tok, ku ingat di awal, sonang di tok-tok. Oh Tuhan Tuhan maaf, oh Tuhan tunggu maaf, rohanku ingat maaf, sonang di tok-tok. Pinasahap ma, tuamang situa RJ menalu, lapatu paut tangiang sianaro. Tapasada marohata martangyang mahita. Debata jahuba nahu tadahami di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Moliate ma di pasahat rohanami tuhuale Tuhan. Ala di luas sodo pehami lo mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Marhite-hite pertangyangan na pinatupan ni huriami. Atau ngale Tuhan jalo ma pujian nami. Marhite-hite tangiang nang edde nahu pasahat tami tuhale Tuhan. Asama korholas ni rohai dihami jala tau hasangapo menang di guarmu. Tuhan nami jala di bata nami, perjulu hami mangidu hasesan nidusa siako. Alamas say gudang dua kasala nang pangalosion nami marado poko. Jumulusi sasaluh na Tuhan, asa tarbain hami lo mangido, asido tolong ni rohami. Tuhan nami jala di bata nami, na mangido mahami tuhale Tuhan. Disudi ruas ni huriami, manang di dia penasida maringanan. Tuhoma hupasahat tami, homa mamasu-masu jala mangaramuti nasida. Asa toktong di bagasan hahipason, dohot las ni roha nasida le Tuhan. Terutama me Tuhan diak karuasmu na marsahit, na di rumah sakit nang dijabu pele Tuhan. Tuhoma hupasahat tami, tangamu na sunbadiai mamasu-masu nasida. Asa tibu tanggal sahit sian pamatang nasida. Asa totong boy hamarlas ni roha mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Mangingot dope hami Tuhan di situasi ni negara nami dohot portibion. Ala ni penyakit virus corona ale Tuhan. Mabain gamang rohanami, mabiar rohanami ale Tuhan. Ale napos do rohanami tuho, marhite-hite asine rohami, paluom memahami sian akka hamaguani dohot parsahitoni. Jala pasu-pasu ma Tuhan akka paramedis nang akka dokter na menangani pandemi COVID ale Tuhan. Asanggi at tibu tanggal salhut na kasahit sian na marsahit. Jala bui hami bebas sian pengaruh ni COVID. Suaksong ni menang pamareta nami Tuhan, takas suboto hami nunga marhui-hui na sidale Tuhan, lau mengatasi nama saon. Pergugui mana sida jala dongane Tuhan, lehon bisuk nasyakui. Asabui diatur nasida negaraon hobar tulo meniroham. Terutama ma Tuhan nang ruasmu, nong masihol, lau ro tu bagas joromi. Toktong ma dasdasi nasida Tuhan, toktong maramoti nasida, asa ditikina, boy hai marpungu di joromi lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Atau ngale Tuhan guru dihudo salhutna, tuho mau pasahatami namasa di tonga-tonga nami. Tuhan nami jala di bata nami, Tuhan takas do di botoho,
dia kayana konami na marsikola melalui online. Marsak dorohanami oleh Tuhan. Alena pos dorohanami ditikina patu pamudo na hobar tu lomani roham asa anggiat ditikina bui marsikola na sida di gedung sekolahan Tuhan. Tuhan nami jala di bata nami molon orang malo do pehami mangidu tuale Tuhan. Saya pasikok ma di bagasan tangyang namion akan nahu pangidu hami syako. Asa tujulan nyari bui marpungu hami di joromi marlasni roha mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Atong jalo matang yang namion, nahu pangasahok kami hola di bagasan gorni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh Tuhan, togu-togu maaf di dalam lomoni rohami. Rapon hoso nang mardalanau nang rahis maul sidalanaki. Ondimi bain manggohi awon margogoy honaw na posomon pasang apoding olukon pai masohat tu surgo awon. Kulingi mau oh Tuhan, narade tumangi hon hatam, sai tu pahiruasmu Tuhan, na uasan nuaing di hatam. Sai patau maawon na posom manjo halak na daw siyan ho rodi haso tumandaho mubaga be pangonoy diho rodi naso madaho mubaga be pangoloy diho. Maret de mahita Allah memuji Tuhata sian buku de nomor 770 ayat sada rodi 2. Sonari pinasahama tu parjabu lama baik tangiang. Songo pokok-pokok di tangiakta imana parjolo tapagiru matu hatta asanggiat wabah pandemi COVID-19 hatop salpu sia tonga-tonga ni Portibion. Napa duahon tatanya koma sudah ka dokter paramedis doa tak keluargana asatu margogo nasida mangulahon
sipain hamalumon ya kadongata namar sahid. Na batu luhon tatanya ko matonga kadongata namar sahid tarlumobi dia kada ruas ni huriatta. Na papaton tong matabuan akaya nakota namar sekolah nyalapa tu pahon ujian akhir sekolah asang gia bona sida diadopi ujian itu denggan. Adorok sematang yang jolo parjoloma di paus alat elektronik nata pake. Marede mahita sebukede 500 pulusia ayasada jalata parade piliata. Tatangnya koma peliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut si leon-leon na denggat dot na saulibasa na mauliutus. Hupa saat tami masian na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Uhai marohan ami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mangidohom mahita di tangiang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmo, sai Roma harajaonmo, sai saut malomo ni roham di Banua Tuangon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tu hami. Unang hami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodon na punah harajaon, dohot hagogoon. Dohot hasangapon rodi saliling nililing na. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amata. Dohot parsoran ni tod di purbadia. Nama dongani jala masu hamu saluhut na. Amin. Salam horas madita saluhutna. Yamu amang do taminang selamat mempersiapkan diri untuk memasuki new era di pandemi COVID-19. Horas.